Hello students, আমি ভেক্টৰ টু কৰাই আছিলো লাষ্ট ক্লাছত আমি এবোৰ ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন মাল্টিপ্লিকেশন বাই স্কেলাৰ আৰু কিছুমান প্ৰবলেম সলভ কৰিলো আজি আমি স্টাৰ্ট দিম প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰস সো দুটা ভেক্টৰ কেনেকৈ প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰি ফৰ দ্যাট আমাৰ তাত দুটা প্ৰডাক্টৰ ৰুল আছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট or dot product scalar product বা dot product বুলি কয় and second one is cross product or vector product so দুটা product আমি দুটা vector মাজত আমি relationship বনাব পাৰো so আজি আমি ক্লাছত scalar product টো আমি কৰাম ঠিক আছে তো scalar product suppose we take two vectors दो vector हमने लिया one is this side other one is in this side suppose this one is alpha a vector this one is b vector and they make an angle theta okay then the theta hoy theta if a and b vector are two vectors then their dot product is defined as a vector dot b vector which is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos of theta. Theta is the angle made by the two vectors okay so etu formula upor base kori ami gote dot product cross product bor hobo aru theta kisuman property ase okay this theta kisuman property ase theta ki hobo lagibo theta must be less than pi or greater than equal to 0 pi ke dangor hobo nware ami jiman bur match pam ei angle to ekhin pi aru 0 bitor majote ami গুটেখিনি পাম দেন ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি আমি কিছুমান তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ চাম so first property আমি কি পালো a dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta if a vector equal to 0 or b vector equal to 0 hoy number 1 jodi duita vector jodi 0 hoy means 0 vector hoy then a dot b vector is equal to 0 and aru theta upor sum if theta number 2 if theta is acute means less than 90 theta less than equal to 90 degree hoy theta hole a dot b value 2 will be always positive value pam ami number 3 if theta is obtuse hoy that means theta is greater than 90 then a dot b value ami pam negative and if theta equal to 90 degree theta 90 degree means suppose one vector is like that other vector is like that their angle is 90 degree so jodi eneko ke pao theta hole ami ki hobo if theta is 90 degree then cos theta kiman hobo cos theta is equal to cos 90 which is equal to your 1 so a dot b will be your magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta 1 ho jabo then etu ami a b boli kobo parim direct so ei tinta property then eta note eta aibo projection of b vector suppose etu duta vector amak dia ase
The B vector পৰা যদি আমি এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰোঁ সাপোজ ইয়ালৈকে এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা ড্ৰ কৰিছোঁ A ভেক্টৰৰ ওপৰত সো এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰটোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভেক্টৰটো আমি ওলাব পাৰোঁ সো সেইটো ওলাবৰ কাৰণে আমি এইটো কি বুলি কয় projection of B vector on A vector is equal to A dot B divided by magnitude of A vector. So this one is called projection of B vector on A vector. After that আমি পাম some condition ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান আমি কন্ডিশন পাম এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কন্ডিশন এটা পাম some conditions number 1 if A vector is perpendicular to B vector eto ami koisu olop agot ki hobo eta A dot B tumar 0 hobo and if A vector is parallel to B vector parallel hobor kane duta condition thake suppose etu eta vector another vector to in the same direction hobo pare etu A vector in the same direction hobo pare jeta same direction thake tita hole ami heotor angle to 0 degree boli kom then theta will be your 0 degree and two vectors are in the same direction they are called like vectors for like parallel means their directions are same for like parallel theta is equal to 0 and cos theta kiman hoy jay etia cos theta will be your 1 hobo then we can say A dot B vector is equal to tomar AB vector hobo okay magnitude of A magnitude of B yate 0 kyo palu because theta tomar 90 hoy aur cos 90 tomar kiman hoy 0 hoy therefore that's why ami A dot B 0 palu okay then if they are like unlike parallel means their directions are opposite etu vector is direction opposite hoy titia hole if A vector parallel bole kobo but they are unlike vectors unlike parallel if they are unlike parallel then we can say theta is equal to 180 degree so 180 degree hole cos theta will be your -1 then A dot B vector will be your how much minus AB hobo okay yate jitu A boli likhisu A to a magnitude of A bujabo aru B to a magnitude of B bujabo okay then after this এটা দুটা সেম ভেক্টর যদি মাল্টিপ্লাই কৰো প্রোডাক্ট কৰো ডট প্রোডাক্ট কৰো তেতিয়া আমি কি পাও A vector dot A vector will be how much so it will be A vector and cos of theta so here theta kiman hobo here theta will be equal to how much theta will be your 0 because A vector to tar nijor logot kiman angle koribo 0 angle koribo so that's why ami A dot A vector we can say it as A into 1 which is equal to A square okay itia ami component buror kotha kom jikita amar unit vector asil I cap j cap aru k cap asil hegitar upor ami kotha kom तो 6 for I cap j cap and k cap I into I is equal to j into j
j dot j is equal to k dot k, both all our values are 1 because I unit vector নিজৰ লগত 0 degree angle form কৰিব, that's why এটো 1 হ'ব নিজৰ লগত কৰিলে same, but ইহতে যদি বেলেগ লগত কৰে I dot j vector or j dot I vector তেতিয়া হতে কি হয় I j cap I cap j cap k cap কি হয় হেতে এটা এটা লগত পারপেন্ডিকুলার হয় আৰু মই কৈছো যেটা পারপেন্ডিকুলার হয় তেতিয়া হলে a dot b ভেক্টৰৰ ভ্যালু অলওয়েজ 0 হৈ যায় ওকে সো ভ্যালু 0 হলে I dot k is equal to k dot I equal to j dot k is equal to k dot j. Those values will be it কি হয় because theta is equal to ইয়াত 0 degree হয় আৰু ইয়াতে কি হ'ব theta তোমাৰ 90 degree হ'ব 90 degree হলে cos theta 0 হৈ যায় ওকে মই কোন বাৰত cos 91 দিছো নেকি নেজানো পাহৰিলো যদি দিছো এটো শুদ্ধ কৰি লবা ওকে cos 90 always 0 after this মই কৈছো যিমানবোৰ টপিক পাম তাৰ ওপৰত আৰু প্ৰপাৰ্টিজ আমি আহি থাকিব এই প্ৰপাৰ্টিজ বোৰ আমি চাম some properties number 1 dot products follows commutative law like a dot b vector is equal to b dot a vector okay number 2 a dot b vector or proof to etu nije saba koriba try koriba same hoy jay and but dot product does not follow the associative property a dot b dot c vector is not equal to a dot b dot c vectors okay then ইয়াৰ লগত যদি ডট প্ৰডাক্টৰ লগত যদি আমি স্কেলাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰো for any scalar m a dot b we can write it as m a dot b or we can also write it as a dot mb okay গোটেইটাৰ মিনিং সেমে হয় then ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ ল আহিব so for distributive law a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c it will distributive commutative follow কৰে associative follow নকৰে scalar multiply কৰিলে এইটা হ'ব distributive law follow কৰিব and distributive law টোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a plus b vector dot c it is your same a dot c plus b dot c okay এটা আমি জাস্ট ফ্যাক্টর লৈ কিনে তাৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ আমি ইউজ কৰিলো দেন ইয়াৰ পিছত আমি কেটামান প্ৰুফ কৰিম ফ্যাক্টৰৰ স্কয়াৰৰ ওপৰত স্কয়াৰ কিটা আৰু কেনেকৈ হয় আমি কৰিম তো ফার্স্ট proof of some formulas কেটামান ফর্মুলাৰ proof দিম গুটেকিটা সাইটাৰ আছে সাইটাৰ মই অকল দুটা কৰিম বাকি কিটা তুমি তোমালকে কৰিব first one a dot b a plus b whole square will be your a square plus b square plus twice ab okay twice ab then twice ab to আমি simply আমি ab বুলি কব পাৰিম তো এটো প্রুফৰ কাৰণে LHS টো লিখা a plus b whole square এটো আমি কি লিখিব পাৰো whole square থাকিলে আমি কৈছিলো যে a dot a হলে magnitude of a whole square হৈ যায় or simply a square হৈ যায় okay so এই property টো ফলো হ'ব so এটো আমি লিখিব পাৰিম a plus b into dot product a plus b
তো ডট প্ৰডাক্ট এটো আছে তো ডট প্ৰডাক্ট কৰা এটো হ'ব a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b a dot a আমি কি লিখিব পাৰো a square a dot b and b dot a দুটাই সেম সো আমি এটুক লিখি দিব পাৰো 2ab plus this one is b square so আমি LHS to পালো তো সিম্পল only দুটা তিনটা লাইনৰ ম্যাথছ similarly minus to same hobo a minus b whole square যদি লিখো তেতিয়া হলে magnitude of a whole square minus 2ab plus magnitude of b square এটো কৰিবা নিজে proof to thirdly তোমাৰ আছে a plus b factor a minus b it is equal to magnitude of a square minus magnitude of b square magnitude of a square আমি simply a square minus b square লিখিব পাৰো ওকে আৰু সো হ'ব এই তিনটা প্ৰপাৰ্টি আছে এই দুটা প্রুফ কিনে নিজে কৰিবা জাস্ট ডট প্ৰডাক্ট কৰিবা তোমালোকে এটো आंसर পাই যাবা ওকে এটো সিম্পলি তোমালোকৰ এলজেব্ৰা টাইপে হৈ যায় ক্লাস 9 তে যে পাইছিলা a plus b whole square b plus a plus minus b whole square এটা ফর্মুলা হৈ যায় then after that আমি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কেনেকে ডট প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰো হেতু চাম ওকে if a vector is equal to a1i plus a2j vector plus a3k vector okay আমি যদি এটো কম্পোনেন্টত লিখো a1 a2 a3 they are the direction ratios যদি এটো ইউনিট ভেক্টর হয় তেতিয়া হলে a1 a2 a3 কি কম আমি ডাইরেকশন কোসাইন বুলি কম for unit vector যদি only vector দিয়া তেতিয়া হলে direction ratio হবে and b vector is equal to b1i cap b2 j cap and b3 k cap okay then for a dot b what we can say কি হবে a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap b1 i cap b2 j cap b3 k cap okay so dot product kora so first hobo a1 b1 and I dot I etu logot into koilo prothom then a1 aru b1 lot korim a1 b1 I cap j cap then a1 etu b2 hobo a1 b3 I cap j cap okay plus a2 b1 I cap sorry j cap I cap plus a2 b2 j cap plus a2 b3 j cap k cap plus এবারে এটি লোড করিম a3 b1 k cap I cap plus a3 b2 k cap j cap plus a3 b3 k cap dot k cap okay so all about এটা কইছিলো I cap I dot I কিমান হৈ যায় 1 হৈ যায় so এটো ভ্যালু টু 1 হৈ যাব so এটা হলে আমি সিঙ্গেল a1 b1 পাম I dot j কিমান হ'ব 0 হ'ব so এটো টার্ম 0 হৈ গল তোমার I dot k cap এটো 0 so এই টার্ম টু 0 হৈ গল this one is also 0 so এটো 0 j dot j 1 হ'ব so এটো পাম a2 b2 j dot k 0 এটো 1 হ'ব so it is 0 palu plus k dot I it will be your 0 it will be a3 b1 k dot j 0 it is 0 plus 0 k dot k ami 1 পাও so 1 hobo so ami ki palu resulting is a1 b1 plus a2 b2
plus A3 B3. So A dot B is your this value. Okay, so enake ami value bur ami ulabot try korim. So yar pisot ami চাই লোৱা এইখিনি ভালকে মই অলপ চিয়াহি বঢ়াও then after this so এইটো এটা এক্সাম্পল মই দি দিম কেনেকৈ ডট প্ৰডাক্টটো কৰে suppose example a vector is equal to 2y minus 3z plus 4k b vector is equal to I plus j minus 3k so a dot b will be a1 into a2 which will be 2 into 1 2 minus 3 into 1 minus 3 4 into minus 3 it will be minus 12 which is your minus 13 okay so etu bostu mod rakhiba etu ei product to dot product to ami scalar product boli kau karon jite ami etu dot product korim ami always eta scalar value pam that's why it is called this scalar product also then suppose a vector is equal to ai a1 I cap a2 j cap plus a3 k cap then what will be value of a vector which is equal to a1 plus a2 plus a3 আৰু এটো আমি কি লিখিব পাৰো a স্কয়াৰ লিখিব পাৰো এটো হৈ যাব a1 স্কয়াৰ প্লাস এটো মানে ম্যাগনিটিউড অফ সেম কথা a2 স্কয়াৰ plus a3 স্কয়াৰ so after this magnitude or value to kiman palu a1 square plus a2 square plus a3 square so last class ot ami magnitude to formula to disilo in this way we can find out the value of the magnitude but now I have a angle to find out kara to find out the angle to find out the value of theta की पाइसिलो a dot b is equal to magnitude of b cos theta so from here we can say cos theta is equal to a dot b vector divided by magnitude of a vector magnitude of b vector so theta will be your cos inverse of b vector so in this way we can find out the value of the angle suppose example is given if a dot b is equal to 1 and magnitude of a is equal to 2 and magnitude of b is equal to 1 find theta so from this we can find theta is equal to cos inverse of a dot b is given 1 it will be 2 into 1 so cos inverse of 1 by 2 so cos inverse of 1 by 2 will be your angle etu tumaloko angle loke loi jaba para cos inverse of 1 by 2 theta er value eta jodi ulai loa para jodi nulai enake thori leo kotha nai hello then কিছুমান দুটা মানে ইনইকুয়ালিটি পাম কসি নামৰ এজন মানুহ আছিল তেও এটা ইটোৰ ওপৰত এটা ইনইকুয়ালিটি দিছে এই ইনইকুয়ালিটি আমি এটা কৰিম কসি ইনইকুয়ালিটি তো কি কৈছে magnitude of
A dot B vector, magnitude of A dot B vector is always less than equal to it. Okay, to prove this, let if দুটা যদি 0 হয়, A vector is equal to B vector, A vector 0 or B vector 0 হয়, then A dot B will be or 0 is equal to 0. So if they are 0, আমি কব পাৰো it is same. If they are not 0, if A vector not equal to 0 vector 0 or B vector not equal to 0 হয়, then we can say এটুকু আমি proof কৰিব লাগিব. So prover কাৰণে আমি cos theta যেটো angle formula আছিল হেতু ইউজ কৰিম. Cos theta আমি পাইছিলো cos theta is equal to A dot B vector magnitude of A vector magnitude of B vector. Okay, so if you take mod in both side, আমি পালো mod of cos theta mod of A dot B এটু পালো. Then cos theta value to কি হয়, cos theta value 0 to 1 লৈকে থাকে. So যেতিয়া আমি mod লও cos এর উপর, cos theta যিকোনো অ্যাঙ্গেল আমি mod লও, its value is always greater than or equal to 0 হৈ যায়. এটো mod ৰাখিবা. So এটো ফর্মুলা এটা ইউজ কৰিম. So A dot B vector mod আৰু mod to দুটা লগতে যাব, mod of double mod আৰু single mod আৰু same এ থাকে. So আমি single mod টো দিম, is less greater than 1 হৈ যাব. Then we can say mod of is greater than B vector. So by this way we can prove the Cauchy squares inequality. ঠিক আছে. Similarly আমি আৰু এটা inequality পাম যেটো কয় triangular inequality. এটো মই proof নকৰো, তোমালোকে proof কৰিবা, মই জাস্ট লিখি দিম. বুকত আছে proof টো চাই লবা. সেম হয়, জাস্ট এটা কি থাকে প্লাস থাকে. A dot B A plus B vector is less than equal to A vector plus B vector. Okay, তাৰ কাৰণে এটো হোল স্কয়াৰ কৰি আগৰ প্ৰসেছত সেমৰ দৰে কৰিলে তোমালোকৰ आंसर ওলাই যাব. So dot product মেইন বেসিক্যালি এখানে কথা আছে. এটা ইয়াৰ পিছত কিছুমান আমি প্রবলেম সলভ কৰিম. প্রবলেমবোৰ লিখি দিম, দেন তোমালোকে কৰিবা, মই কৰাম কেটামান যিমান পাৰো. The first problem, if A and B are perpendicular vectors, question number 1, if A vector and B vector are perpendicular vectors and A plus B, mod of A plus B is given 13, magnitude of A is given 15, sorry 5 দিয়া আছে. Then what will be the value of magnitude of B? কিমান হয়? question mark. So এটো উলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? So it is দিয়া আছে A plus B is equal to 13, squaring both side আমি পাম A plus B whole square is equal to 13 square. So এটো এটা ফর্মুলা অলপ আগতে দি উঠিছিল. So এই ফর্মুলাটো ইউজ হ'ব, A square twice A B twice A dot B plus B square is equal to 169. 13 square is equal to 169. Magnitude of A কিমান দিয়া আছে 5, so এটো 5 square হ'ব. এটা A dot B, A আৰু B কি দিয়া আছে পারপেন্ডিকুলার.
তো পারপেন্ডিকুলার হলে ইয়াতে অলওয়েজ 0 হয়ে যায় তো 2 into 0 then it is b square 169 কিয় হল as a vector is perpendicular to b vector therefore a dot b is equal to 0. So from here we can say b vector square is equal to 169 5 square করলে 25 পাম এটো 144 হ'ব then b vector is your 12 square root of 144 is so magnitude of b কিমান পালো আমি 12 পালো তো এনেকে আৰু এটা নেক্সট ম্যাথ কৰিম এটা projection এটা আজি দিছিলো projection টো উলাম find the projection of the vector question number 2 find the projection of I cap plus j cap plus 2k cap on the vector কিমান আছে এটা 3j আছে এটা 7k আছে on the vector 2i minus 2i cap minus 3j cap plus 6k cap okay so ধৰি লোৱা let b vector is equal to I cap plus 3j cap plus 7k cap and a vector is twice I minus 3j cap plus 6k cap. So projection of b vector on a vector লিখি দিছিলো a dot b divided by magnitude of a. Okay, so a dot b কৰিলে কিমান পাম 1 into 2 2 3 into minus 3 minus 9 7 into 6 plus 42 divided by magnitude of a হ'ব তোমাৰ square root of 1 plus 9 plus 49 এটো পাম 1 plus 9 plus oh sorry আমি a2 লম ন তো a2 হ'ব 4 plus 9 plus 36 so যদি করো আমি পাম 2 minus 7 7 গলে 35 আর তলৰ স্কয়ার রুট অফ 49 হ'ব that is 7 cancel কৰিলে আমি 5 পাম okay so projection of this vector is equal to your 7 এক মিনিট so next question আছে if a and b are two unit vectors next question number 3 if a vector comma b vector and a plus b vector are unit vectors unit vectors means ki your magnitude 1 ho jay unit vector then find angle between a and b so given they are unit so that's why magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to magnitude of a plus b is equal to 1 because they are unit vector okay so suppose magnitude of a plus b is equal to 1 squaring both side ami pam it is both sides square koru teta hole pam magnitude of a whole square plus magnitude of b whole square plus 2 a dot b vector which is your 1 etu kiman hobo 1 hoy gol etu 1 আর 2a dot b আমি কি লিখিম 2 magnitude of b cos theta is equal to 1 so to 1 plus 1 2 হৈ যাব 2 হেফালে গলে হৈ যাব minus 1 so 2 magnitude of 1 cos of theta is equal to 1 minus 2 so I পালো cos theta is equal to minus 1 by 2
cos theta is equal to minus 1 by 2. So from here we can say theta is equal to, so cos theta minus 1 by 2 kami cos of 120 likhim. Therefore theta is equal to 120 degree. So enake ami ulaba paru. Then next question, question number 4, find magnitude of x bar and where and x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equal to 15. और की दिया से where a vector is unit vector. ओके যেতিয়া ইউনিট ভেক্টৰ নাম শুনা পাবা তেতিয়া আমি কি কৰিম তাৰ ম্যাগনিটিউডটো আমি 1 লৈ লম. ওকে সো given magnitude of a vector is equal to 1 and x minus a vector x plus a vector is equal to 15. So eto eta formula disilu eto ki hoy jabo magnitude of square minus magnitude of a whole square is equal to 15 square eto kiman hobo 1 hoy jabo square 1 hobo to eto hoy jabo 15 plus 1 hoy jabo. So magnitude of x is equal to square root of 16 which is equal to 4. So required answer is your 4. Then next question, question number 5, if a vector and b vector, if a and b two vectors দুটা ভেক্টৰস হয় তাৰ পিছত কি দিয়া আছে and is equal to magnitude of a then so that two a vector plus b vector is perpendicular to b vector. Okay, so etur karone ami given likhim given plus b vector is equal to a, both sides square kora. Okay, squaring both side we will have dot which is equal to magnitude of a square. So আমি এটো ফর্মুলা হিসাবে কি পাম magnitude of a square plus magnitude of b square plus twice a dot b is equal to magnitude of a square. So eto cancel gol. Okay, তো আমি কি পালো আমি পালো factor b whole square. So এই দুটা ভেক্টৰৰ পৰা যে আমি b ভেক্টৰটো কমন লৈ আনো তেতিয়াহলে থাকিব 2a vector plus b vector which is equal to 0, or you can simply write 2a vector plus b vector dot b vector is equal to 0. So দুটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট আমি 0 পালো, that's why therefore 2a plus b vector is perpendicular to b vector. Okay, তো আমি পাঁচটা ম্যাথ আজি সলভ কৰালো, নেক্সট ক্লাছত আকৌ সলভ কৰাম, ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰাম, ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট কৰাম। তো আজিলে এইখিনিতে থাকো, বাই বাই।